La Bomba. Fourteen to shoot. 10. First shot, front row ay score 4-0. Counted by number 13. The high school. Friendly game lang ni guys. 10 to shoot. Number 3. Ay, not counted. Time to shoot. 5. Ay, awas. Uy! Not counted. Agaw, ay agaw. Uy! Agaw, agaw, ay agaw. Travel. Ay, di bugaw lagi sila skoro. Ay, 2. Custodio, dribble the ball, shoot, counted. Counted by Custodio. Remaining time 7 minutes. Official score 8-2 front row. Back to the ball game. Score 8-2 in favor of front row. 7 minutes.
Uy, 10 to shoot. Ten to shoot. uy, mayroong wala nag-shoot. Free throw by number 5. First free throw counted. Two out of two. And to shoot. 5 to shoot. 5. Uy, kabus. Isa pa. Just 3 seconds violation. Ten to shoot. 5 to shoot. Zero. 4 minutes 54. 4 minutes 54 seconds. Pwede po gamaila pang bulag sa bring nila. Mga plagan! Ten to shoot. 5. Seconds violation. Sadyan is lakuwat ah. Hindi malabot ang bola. Uy. Ten to shoot. Ay, di po. Gaya ka pinalagpat na lang ni Sinila. Di po, gaya. Ay, foul pa. Foul by number 24.
3 minutes 34 seconds. Not counted. Ay, di po, ganyan. 1 out of 2. Bakag, nga ka na ako. 3 minutes 4 seconds. Shoot, shoot. Shoot, shoot. Bisa tuh kan? Yes. Shoot, shoot. Time to shoot. Two minutes 32 seconds remaining time. 17 shot clock 17. Last 2 minutes for the first quarter. Score 15-5. Time to shoot. Sadya sa ila. Budladak po ng bula mo. Dori tatapula. Sadya sa ila. 1 minute 51 seconds remaining time. Score 15-5. Time out. Free throw. Counted. Number 9. One out of 2. 1 minute 50 seconds. Free throw by number 1 Custodio. 1 out of 2. Ay, ay, ay! Ilag atong bola. Time to shoot. Traveler. 1 minute 40 seconds. One minute. Mag-cheering squad ba?
Yehey! Ay, ako lang isayaw. Still by number shot, 23. Bang! Number 20, wala kasulod. 35. 30 seconds. Agaw! Lusot ang bola! Agaw! Lusot! Bang! Ay! Isa! Isa! 20. Bang! Ay, wala! Sa paa, di po gaya. 10. 5. Impasulod pa ni Johnny Bigod. Score 22-7. Official score 23-7 front row. row. End of the first quarter. Back to the ball game. Second quarter. Avilon. Sixteen shot clock 16. Bang. Number 8 for 3. 18. Hinay lang! Hinay lang! Ba, Diyos ko, ang tuhod nyo. Counted by number 8. Hinay lang ba, umbot? Okay, rebound by number 15. Pass to number 18. 18 for 3 again. Ay, bilad. Ulang inabot. Error by number 10. Ay, Labumba. Wala chance. Ma-champion ka mo, Labumba. Ano man champion na ka mo po? Valdivia, dribble the ball. Pass to number 09. Then, outside. Ako puli sa? Puli sa ako? Puli. Dribble the ball. 48 foul by number 10. Ay, number 10, pang foul ka lang ha. 10 second personal foul. For 2 by number 20, front row. Time to shoot. Shoot ang bok. Ay, ginpasa. Ay, bilang. Time to shoot. Oh, shoot. Ay, shoot. Then, shoot. Foul counted. Wala. 3 seconds violation. Outside.
Abot na lang sa inyo ah. Toteng. Pa-champion na. Ay, turod. Bang. Shot. Ay, shot. Shot. Bang. Ay, wala. Not counted. Nag-shoot again. O, bola nyo, bola. Ay! Uy! Isa pa! Uy, ganun. Ano, malang maghampang ang kids up man. Sadya sa ila mampang, ado kids up. O free throw. By number 18. Ay, basudla. Shoot. Yes, 1 out of 2. Yes, tama na. Oh, rebound. Lighting! Kasana! Ang balanay ka mo. Hoy, dito, Ten! Yuta yan! Yuta! Kailangan, Ben? Yo, di po, gagad ting. Kabos lang ting naglapaw galit ting. Yuta! Naglapaw lang ting ah. Tani 4 gitira. Itira 5 ting ah, para dasing mga banse. Pilobilyo. Shot. 4 to yung tira ni sir, kaya layo siya sa, ano? Layo siya sa 3. Still by number 18. Ano na? Shot. Ay, 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 ay! Ay, di ko target. Dakpala, Ten! Isang rasal mo ito. Yok, madadlaw ang pula ah. Kain nali, kablab, that's it. Ay, ito akong ginakulbaan. Woo! Yuta! 4, sir. O, sir, 4. Ano, Ben? 14 to shoot. Ano na? Yuta! O, shot. 10. Gunit! Bang, ipuga. Ano, gono? 7 to shoot. Gamayan lang, 4 gitane. Shot clock 7. 7 to shoot. Shot. On. Ay. Ah, hindi po. Tama. Labot si Mount. Time out. Crossroad. Ay, crossroad. Front row. 4 minutes, 37 seconds remaining time. Official score 29-18. Front row. Ay, nalukar siguro.
Wala ka, pulaw na sa pa. Sulod kita. Wala, tulog na sa kagina. Tanaw TV, bantayan sa TV ya. Bantayan sa TV. Oo, bantayan sa TV ya. Bandar TV ay magtulog. Pasa ito, Ting! Tuting 4! Ay! Di po, tabuyan nyo naman, oh! Ay! No, bra! Basa sa kontra. Taas, taas! Oh, diretso na maya! Dira 4 sir ah. Pate ka na. Shoot! Di po, gagad. Agad. Isa pa. Ay, lintian. Ang labutaw Sadya yun. sadya na nila. Oo eh. 3 minutes 50. Kagapin pati wala na sila gawa. Kahampangin mo. Kaya lang ako, ikaw, video. Ay, luhan niya pala. Sniper yan. Wow, my number. Ah. Foul number 27. Puti ko pa si... Oh, sulod na! Sulod na, kung gusto mo. Bang, uy. Isa pa. Labot. Di ikaw pang na-foul. Score 31-18 in favor of Crossroad. Ay, front row. Nakalipat ako perme. Crossroad. Sulong ka kay Muya. 4 sir, pate ka na. Pasakit mo, tera! Oh, sulod. 10 to shoot. Sabi ka pantay ni Maklip. O, Diyos ko, kadako pala sa kapansin nyo! 5. Pila sila na foul? 3? Sa natulog ko, perte kang isama. Pansin nyo, Muya. Kanda lang. 2-7 Shot. seconds. Shot sir ah. 2 minutes 51. Ay. Shot. May isa, may isa. 19-31. May nga, kung ano? Mama, 3 points! Ay, hindi muna ni Maut 4. Tira na yun, paitas na yun! 4 Maut, pati ka na, hindi ka mag-tres. 4. Tira na gani! Pagaling sa akong day na, manday man. Wala ko na. Ngayon kay ginsunog na nilang kubon ka, no? Namayo, namayo. Ay! Sabi? Ay, di po. Tama ko nyo. Ikaw yung kabaluya pala yan. Sasan mo? Wala na. Sinilang mo na? Counted. Pwede dragi na yan? Kumbahan? Wala lang. Shot! Yun, di po kagad ringless. Ringless, gituteng. 4. 1 minute 30. Uy! Ba! Shot, May! Hoy, di po gaya ha. Wala. Hindi po yung kabalo. Kung wala ko lang, hindi mo kami makagpukay na yung kayo na hindi ko kaway. 122. Oh, tapos na. Rana, nag-umpisa na. Tuting 4-3. Aros tuting pa!
Ara na. Tinga! Hey, wait! Nagsulod gid man. 55 seconds. Good. Shoot ah. Oh, mabakas ang number 3. Oh, mabakas. So, kaya pa? Punaw! Wala, matyagan lang nang nahapo. 40. $33 seconds, 33. May foul pa? Para 32 dumayo ah. third, personal foul. 29 seconds. No, ma'am! Kaya pa? Hindi na! Sama! Abe, ako masab ko na si mo, be, be. Si tata na masab si mo, bebe, sige. Ayan, pasudlan nyo nga dahil sinungkitan. Ah, maganda eh. 1 out of 2. Polo Abanse. 10-point lead by front row. Dribble by Misa. Shoot. 20 seconds. 14 to shoot. Yan yung bula. 15. 10. Ay, lahat lang. Oh, tres! Dang! 5. Panugon lang magsulod. Oh, nagsulod pa di po. Kagamay ka? Ang gamay ka, may tinira. Nagsulod pang tres yan. Ah, hindi. 4 gali ito. Kay layo ang tira ya. Score 35, 20. Ay, wala madala. Ay. 38, 25. Front row. End of the second quarter. Game, back to the ball game. Front row ball. 0. Di po, gagit interested. Interested. Wow. Hinahinaya nyo lang. Dugay pa matapos ang oras nyo. Yan. 16 shot clock. Still by number 18. Bang! Wala agad na labot. Still by number 18. Wala. 20. 20 shot clock, 20. Counted by number 18. 23. Ay, 20. Dintang ping tuwa! Ako, build up is yan. Dati gusto mo, yan. Kasama lang sa competition. Time to shoot. Counted yapon.
Found. Fade away ni Ambok. Time to shoot. Still by Ambok. Oh, still by front row again. Foul by number 32. 22. 27. 27, third personal foul. Ala, 27. Third ka na. Time to shoot. Grabe, lasing tanda-tanda sa Sampiano ba? Shoot, Ambok, oy! Outside. Ano? Ay! Sus Maria. Coach, may magkasulod. Wow, baby po. Gagi doon, nagbalos. Gid siya sa Trisika Sampiano. Oh. Padag-o na gid siya. Basta na naman crazy call na yan. 14 to shoot. Ay, di po. Gagid, counted. Gid sa kamot sang kontra. Oh. Hala. Ambok, kinahinay lang. Di po. Tari matumba ka daw. Ako ginanervyos. Ay. Five minutes, 53 seconds. Ang sakop ko, ice cream kit na ginulak ko. Ang nagkatuwa ng ice cream, sakop na sila. Salamat naman, salamat nagkatag eh. Hindi ako mo ulat na tulugang ko dyan, libig ako. Oh, bansin na ka mo. Pulo na lang abanse. Kontra. Kaya nyo na na. Uy. Ay, nagbalik ko bula sa iyaw. Time to shoot. Atake na siya. Ay, saka. Nagsulod, man gid. Wala lang sa ako. 15 seconds, personal foul. Shot. Oh, sumulod pa ang tres. Chambaged. By number 10. 4-3. Kakain sila sa chocolate. Ako mo, bro. Depende sila kung ano nakakulong sa Tanganin lang. Oh. Tanganin lang bulak. May bulak na ko. Basta ilalang yung chocolate. Hoy, hoy, hoy. Ay, hoy, hoy, hoy. 15 third. 15, third personal foul. 51-36.
Uy, kabos. Naido kami. Hindi pwede matigangin kami kaya wala man mga ido kami. Apat ka bilog amo ido. Ti duhagi na kasko pila nga kanon daan. Wow. Uy, wala ka nogon. Shot! Uy, yung ano, go nagwa pa oh. Tani mabansin ng ano ho, labumba oh. Uy, di po, gagawin na bansihan naman ho. 2 minutes 30. Uy, kanugon isa pa. Two minutes. Hindi lang ito yung lagi. Kami ba ko? Wala na ko ba? Hindi mo pa kasi yan ay? Tubig lang. Ako na pa tubig. Hindi ko dahil ako. Umayo lang wala magsulod ba? Bako na, basta ina cheerer ho. Nine seconds. Score 55-36. Game. Dasig ma lang. Oo. One minute 30. Time to shoot. Ginatuyo na ang video. Dito, kapasunod na naman isang piano, ho? Shot! Uy, ganugan tiwi. Isa pa. Shot. Wow, napashoot ni Pakak ba? 50! 45! Puga gamay lang. Ay, hindi pugar. Outside. 41 seconds. 41. 40. Abansi ka mo dako. 30 seconds. Uy. Outside. 23 seconds. 23. Bomba ball. 23 seconds. 20.
15. Ay, foul counted to. Ten seconds, 10. Five. Diretso! Ay, kanugon. 60-38. End of the third quarter. Score 60-38. To the ball game, the Bomba Ball. Isa pa. Isa pa. Counted by number 15. Inay lang ambok na nervyos. Ako si magdalagan ka. Ten to shoot. Outside. Uy. Free throw by number 18. First free throw shoot. Second. Okay, 2 out of 2. Seven minutes, 25 seconds. Ay, di po, gagawin. Travel. Oh, shoot ang bok. Ay, agad. Oh, sir.
Agad-agaw. Uy! Tanda ba? Fourteen to shoot. 10. Nadagdagid. Agoy ah. Time out front row 67-48. Front 6 row. minutes, 2 seconds. Back to the ball game. Nabumba ball. Remaining time 5 minutes, 7 seconds. Score 69 for 5 minutes remaining time. Ito, gabo. Yung tablet lang ang bola mo, nadagdag ba yun? Yo, di po, gara puro kablet ba, we? Agoy. 71-48. 71-48. Three minutes, 11 seconds remaining time.
Daog na labumba, bansi na. Wag na, apat ka, Jim. Tira na. O, tira, tres. Good! Oy. Kaluwanay pa sila. Wow! Nakaduwa naman, nakatres na naman si Toteng. Hilobelio 4-3. Agaw! Pwede po, gagad. Time to shoot. Hindi na sila kaduko. Ah. 5. Mayo lang, wala kasulod. Hindi pag-aboy. Ah? Manyagi, makascore pa ka mo karoon. Uy, di puga. Uy, di puga. Good day for three. Uy, gabos. Gamay lang ayod para shot. Oh, shoot. Oh, ara mga kagina, patane. Kundi taog, nakamutane. One minute left. Time to shoot. 1 minute 30 seconds. One minute. $45. Wala na, ang tatan yun na na. 40. 40. Mashoot pa. O, tres. $30. Oh, di po. Kasi mulod pang tres, oh. Oh, balas. 10. Tres. Oh, di po. Kasi mulod pa. End of the game, 78-55 in favor of front row. End of the game.